در جمهوری قزاقستان قرار داریم، در شهر شیمکن. دیروز بیگانی وقتی که صحبت کردیم بعد از یک چند ساعتش راست رفتم، ساعتای 10 بود سرحد رسیدیم. تا به سحر از حساب زیاد بود خیلی بودن این ماشین автомобиль های بارکش. ساعتای 5 سحر بود نو گذاشتیم از سرحد، یک 2 ساعت 3 ساعت بوری خواب کردیم، باز رهسپار شدیم به جانب شهر نوسیبیرسک. این حال در شهر شیمکن قرار داریم. هر آن شخصانی که با دارید امانت‌های خود به تاجیکستان به وادی زرافشان دوشنبه خوجند میبریم گفته نکن دوشنبه خوجند بوده است. تا پامیرم یک علاج بکنیم زیاد نمیشه، حرکت کنید. خدا خواهد اول خدا آخر خدا 2 روز یا 3 روز پس در شهر نوسیبیرسک قرار میگیریم. امانت‌های خود رو تیار کنید. حتما ان همین ریس هم نواری جالب می شود، خدا خواهد هم آورده رسانیدن های جالب می شود. حتما آورده و به منزل هایتان می رسانیم. مردم شریف تاجیکستان 2 روز 3 روز وقت دارید تا رسیدن ما. اکنون ما اصلا این نوارهای حالا بعدتر که میگذاریم در زیر نوار رقم های انمی رامنده ها می شود. تنها برای همین ریس میتوانید که در واتساپ های خودم هم مراجعت کردن گیرید، فرقش نیست. همین ریس من پورا با همین ها همراه هستم، رفتن بود و باش تا با اومدن همراه همین ها هستم. به هر حال یک مرتبه رقم رو نمبر کرده میگذارم، شاید بسیاری ها تا با آخر افیر تماشا نمیکنند، برای همین رقم رو نادیده میگیرند. رقم های خودی مرا هم میدونید مخلصای عزیز، دوستای گرامی، میتوانید در رقم های واتساپ خودم هم مراجعت کردن گیرید. نمره واتساپ خودتون میتونید که نوروزه چند نمرشون؟ پیلوس 913 8 913 بود است. 8 913 454 3808 8 913 454 3808. درسته؟ یا باری آدم که گپ زدم نمرش پرسیدم و ها مالی گفتم بدیه آنچه گپ زدن خیلی گفتم نمره نگرفته بود. من گفتم نمرش تکرار کردم بگو بلا بود نگیر. 8 913 454 3808 برادر عزیز در واتساپ های انمی برادر مراجعت کرده میگیرید. دویم ماشین خدا خواهد از عاقب آمده ایستاده است. یک ماشین الکای بارش پر است، دویم ماشین هم نیم است، نیم ماشین دیگر جا داریم و خلاص حرکت کنید. من در پیش مایده آهسته آهسته زمستان فرا رسیده ایستاده است. راه ها هم شاید مشکلی های زیاد به وجود می بیاید، یخبندی ها شاید می شود. یکی از ریس های آخرترین در همین موسم، اول خدا آخر خدا، به خطرتری مراجعت کنید. حتما بارهای خود رو بار کنید، ما گیره بیاریم تاجیکستان. من نمیدونم شاید که ما یکمین رتبه با اکوی با جان بر راه بر آمدیم و همکاری داریم. یک چیز خورده که مشاهده کردم، یک انسانی هستند که خود به خود سپردگی هستند و بعد بسیار چیزا پیشکی نقشه میکشند. همین میبیایم کدام راه توغری گیره رفتم میگیرم. من فکر میکنم برای چی این سخن گفتم، شاید که ما رفتم میرسیم یکم نمود همین ریس ما که با نوارها به انجام میرسد، شاید یکم خیلی با گفتی روسا سورپریز است، نمیدونم یکم چیز با خدا خواهد تشکیل میکنیم برای اون شخصایی که بوری زیادتر بیارن، برای اون شخصانی که با ما یک قدم نزدیکتر میشوند. شاید که ما رفته رسیم و مصلحت کنیم 2 قدم نزدیکتر میکنیم. خدا خواهد نمیدونم دست افکا میکرده باشیم یا اینکه در تاجیکستان یکم خیلی این چیز اولی فقط نمیتونم فکر کرده ببینیم. خدا خواهد رفته رسیم یکم توفمی برای آدم باری زیاد داشتگی، یکم چیز خدا خواهد پیش بینی میکنیم و خلاص. اینی حال از شهر شیمکن گذشتگیم برام دگیم خب
комментарий нависагетон мехонам. Ягон савол дар мавриди роҳ у рӯҳ, дар мавриди оянда, дар эфири оянда ҳатман ҷавоб хоҳем дод. Фарух Маҳмудов, ассалому алайкум. Ва алайкум барсалом. Умарбек Кенҷаев, добро пожаловать. Раҳмат бародари азиз. Ягон боратон бошад, агар ҳай кунед меберем бачаготон метен. Фаридун, бародари азиз, чӣ хеле хуб астед? Зинда бошед. Фарух Маҳмудов аз шаҳри Новосибирск, аз номи бачаҳои вешӣ. Саломат бошед он бародаро. Ман дирӯз эфирам ҳозир комментариҳоша хондам. Бачаҳои фаромоғиён гирду атрофи худамон навистагетон зиндаву саломат бошедтон. Ягон амонатҳо бошад, агар мана марҳамат биёретон, ҳатман вақти қабул кардан навор мекунем. Барои ҷолибияти кор вақти бурда супурдан навор карда месупорем. ҳамин рес мехелин як нақшаву маромҳо дорем. Шомрод салому саломат бошед. Каюмӣ роҳи сафед зинда бошедон. Ба шумо умед роҳи сафед як ҷаҳон ташаккур. Салоҳиддин Абулфайзов, салом ака. Умед роҳи сафед зинда бошед бародар. Беҳрӯз Халилов, салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Нурали Абдуллаев, добро пожаловать в Екатеринбурге, самый крутой, хороший человек. Спасибо, дорогой брат мой. Я прошу прощения, что не смог пока сделать ваши хоҳишҳои шумо иҷро карда натонистам. Навор кардаги ҳастем. Ман беҳад сарфароз ҳастам ки шумо мана дар ҳамон комментарии гузашта дуруст қабул кардед. Натавониста истодам ки ҳамаша успеҳ кунам, яку якбора нашуда истодааст. Худохоҳ аз ҳамин сафар ки бозгаштем, ҳатман деҳаи навоботи шумоя ман пешкаш мекунам. кӯҳҳои Заврону кӯҳҳои Анда мо буромада як рӯзи дароз хоббез кардем ба гуфти воҳимачиҳои Тоҷикистон то ба ҳамун Ағлуқу кӯҳҳои чия шибону пеши хишдаро деги қишлоқа ҳамун ҷоҳо рафтем коре карда ровадина интизор шавед. худо хоҳад вориди интернет хоҳем кард. Беҳрӯз Халилов аз номи Мадовра, саломат бошед. мардуми Артуч, Мадовра, Якахона зинда бошедтон. Боро бошад марҳамат пешниҳод кунед, мебарем бародари азиз. Руслан Абдураимов, салому алейкум. Донишвар Қаландар вакаи Умед, куҷо сафар? Шаҳри Новосибирск сафар дорем бародари азиз. барои бор рафта истодем. ҳаминҷа ду бародаро ки ҳамсафар шудем. бор мебиёрем. Боромон нимаш тайёр. ҳар чиз зудтар агар боротон бошад пешниҳод кунедтон дар ватсапҳои худам, дар ватсапҳое ки ҳозир номбар кардам 8913 454 3808 дорем. яке ватсапи дигар барои ҳамин рес, барои ҷолибияти кор 92 774 82 74 аст. рақами Тоҷикистон сараш 992 кити. рақамҳои ватсапи худам, рақами ватсапи Россия ки додам аз бародари азиз Наврӯз аз номи мо саломи гарму ҷӯшони моя расонда боротона супурдан гиретон бародари азиз. аку умед куҷо сафар гуфтам кори дуруст зинда бошед. як ҷон ташаккур. Қирғизистон кати наравед. не мо ронандаҳо худо хоҳад худошон таҷрибӣ калон доранд, роҳу рӯҳа нағз медонанд. худо хоҳад сеҳат саломат рафта мебиёрем. Нурали Абдуллаев, хорошо понял, достойный ответ, ждем, я вас понимаю, но все равно спасибо. Я желаю вам здоровья, успехов. Я рад, что вы рядом с нами. Ҷовид Одиназода, салому алейкум. Кадом шаҳр мебӣ? шаҳри Новосибирск мерем бародари азиз. шаҳри Новосибирск. мехоҳам ки эфира қатъ карда бошам, зеро ки мо дар ҳудуди ҷумҳурии Қазоқистон як интернети маҳдуд дорем. ман бо вайфай истифода бурда истодам. интернет беҳад маҳдуд аст. федератсияи Русия ки дар омадем, баъд ана интернети бемаҳдуд, худо хоҳад бемалол суҳбату эфир кардан мегирем. барои мо роҳи сафед, барои шумо барори кор, худо комёбиву зафармандиву саодатмандӣ насибатон. панотон ба худо бародари азиз. Муҳаммадҷон Муҳаммадҷон зинда бошед. панотон ба худо. салом гӯед. тӯёи будаги саришта карда истедон. худо хоҳад ман мебиём. зинда бошедон. аз Тоҷикистон запчаст. чӣ хел аз Тоҷикистон запчаст бурдан дар кор? чӣ хел масана ки рейсҳои оянда ба мешавад. ҳо гуфтанд вай ронандамо ҳо гуфтанд вай кунед. ҳатман муроҷиат кунедтон. саломат бошедон. хай
کلفش کنی